बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 13 साल इकरा 2 साल से पिंडी में काम कर रही थी, लेकिन ये 13 साल इकरा अब से कोई 3 साल पहले भी यहीं पर काम कर रही थी। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब इकरा ने काम करना शुरू किया उस वक्त इकरा की उम्र जो है कोई तकरीबन 9 साल होगी। 9 साल की उम्र में इसने यहाँ पर पहले 2 साल काम किया और उसके बाद 1 साल काम किया। उसके बाद इसके वालिद को इसने कहा कि यहाँ पर मुझे ये बहुत मारते हैं, पीटते हैं, ये बहुत रोती रहती थी। इसके वालिद जो है इसको यहाँ से ले जाते हैं और उसके बाद दोबारा ये यहाँ पर आई और यहाँ पर इसने इसी घर में पिंडी में ही, ये सनाउल्लाह की बेटी है, सरगोधा से इस बच्ची का ताल्लुक़ है, और फिर इसने 2 साल इस घर पर काम किया। इन 2 सालों में उस पर क्या कुछ ना गुजरी, ये तो अब वो बताने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन होली फैमिली से इसके बाप को फ़ोन आता है। फ़ोन पर कहा जाता है कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है। इसके पास ट्रैवल करने के पैसे तक नहीं होते हैं। पुलिस वाले से ईजी पैसा करके पैसे देते हैं और फिर ये ट्रैवल करके पिंडी पहुंचता है। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो अपनी बेटी की लाश देखता है, तशद्दुद ज़दा लाश, एक ऐसी लाश जिस पर बेतहाशा तशद्दुद था, एक ऐसा जिस्म जो नीलो नीर था। उसके बाद इसके पाँव मुड़े हुए थे। ये बच्ची, छोटी मासूम बच्ची, 13 साल की बच्ची, आखिर इसने ऐसा क्या जुर्म किया था कि इसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया? तो इसकी कहानी ज़रा थोड़ी सुनिएगा, फिर आपको पता लगेगा। ये घराना सनाउल्लाह का जो है ये एक मकरूज़ घराना था। सनाउल्लाह ने एक वक्त में अपने इलाके के ज़मींदारों से 10 लाख रुपया किराया लिया था, कर्जा लिया था। ये 10 लाख वो अदा नहीं कर सकता था जिसके लिए वो पिछले 5 साल से उनके पास काम करता था, उनके खेतों पर काम करता था। ये वो खेत हैं जो एक साल की जो कमाई है ना, वो करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए देते हैं। उसमें से ये शख्स जो है ये 5 साल अनथिक मेहनत कर रहा था बकौल इसके। इसके घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसके और भी बच्चे हैं और इसने इन्हीं हालात से तंग आकर अपनी बच्ची को काम पर लगवाया था 9 साल की उम्र में। पता नहीं कौन सी मजबूरियां होती हैं जो इंसान को इतना मजबूर कर देती है। ये मासूम बच्ची 9 साल की उम्र में जब इन लोगों के घर काम पर लगी थी तो यहाँ पर उस पर तशद्दुद होता था, बात बात पर इसको थप्पड़ पिटते थे। इसने अपने बाप से शिकायत की और इसका बाप जो है अपनी बेटी को लेकर वापस चला गया। उसके साल के बाद दोबारा से इस फैमिली का इन्हें फ़ोन आता है। एक ऐसी फैमिली के बारिश बुज़ुर्ग है, दाढ़ी है और उसके बाद जो बेगम है वो बाकायदा निकाब करती हैं। और ये जो है इतना अल्लाह के दीन को फॉलो करने वाले लोग, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले लोग जो दिखाई दे रहे हैं बज़ाहिर, इन्होंने मासूम बच्ची के साथ क्या जुल्म किया। वो दीन जो बच्चों के ऊपर मोहब्बत करने का हुक्म देता है, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत का सलूक, हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अच्छा, अब ये क्या होता है जनाब कि ये बच्ची जो है इसको ये इसके घर वाले जो है फ़ोन करते हैं, पिंडी वाले जो है ये फ़ोन करते हैं, मालकान जो है इसके फ़ोन करके कहते हैं कि ये बच्ची हमें दे दो। ये बच्ची जो है हमारे बच्चों से बड़ी घुल मिल गई थी, हमारे बच्चे उससे बड़े अटैच्ड हैं। तो इसका वालिद जो है फिर मान जाता है। 8,000 रुपये तनख्वाह तय होती है, बच्ची को लेकर आता है और साथ में कम अज़ कम कोई सुनने में आ रहा है कि साल के पैसे एडवांस लेता है और उसके बाद ही वापस चला जाता है। इसका बाप कहता है कि 3 माह पहले भी मैं आया था लेकिन मेरी बेटी ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की, जो मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि बच्ची जो पहले भी यहाँ पे मारे खाती रही थी और जिसके ऊपर इस वक्त कितना शदीद तशद्दुद हुआ था। अब इसका वालिद कहता है मैं 3 माह पहले भी आया था और 3 महीने का मज़ीद एडवांस लेकर गया था। वो कहता है उस वक्त मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन अभी से 2 हफ्ते पहले मेरी बेटी का मुझे फ़ोन आया था। रोते हुए, हिचकियाँ लेते हुए मुझे फ़ोन करती है और कहती है कि बाबा मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये मुझ पर बहुत तशद्दुद कर रहे हैं, मुझे बहुत मारा पीटा है, मेरी हड्डी टूट गई है, मैंने इनकी चॉकलेट नहीं खाई, मैंने इनकी बच्ची की चॉकलेट नहीं खाई। अब होता कुछ यूँ है कि बकौल इन घर वालों के कि कोई बड़ी ही महंगी चॉकलेट थी, अब पता नहीं कितनी एक महंगी चॉकलेट थी जिसने इस बच्ची की जान ही ले ली। अब वो कहते हैं कि हमारी चॉकलेट थी बच्ची की, कोई इसने बगैर पूछे खा ली, हमने तो कोई इस तरह से तो नहीं मारा था। लेकिन होता क्या है जनाब, जब बच्ची ये चॉकलेट खा लेती है ना, अगर मसलन समझ लें कि खा लिया, बच्ची है ना, दिल कर जाता है, आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं, दूसरे को भी दें ताकि वो ख्वाहिश ना करे। उसको आपने अपने घर में रखा है, उसकी ज़रूरियात के साथ साथ ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी करते हैं, वो भी तो बच्ची है। लेकिन अब ये बच्ची कहती है मैंने चॉकलेट नहीं खाई, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, बच्ची की चॉकलेट गायब है, घर में तो और कोई और है नहीं, तो ये करने वाली तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही हो। इस बात पर इस बच्ची को पहले थप्पड़ लगाए जाते हैं, इसे डांटा जाता है, कहा जाता है कि चलो अब खा तो लिया है लेकिन मान लो। लेकिन वो मुसलसल ये कहती है कि जब मैंने खाई नहीं मैं कैसे मान लूँ। फिर उसके बाद वो इसको इतना मारते हैं, सुनने में आया है कि जो आले कत्ल बरामद किया गया है वो एक आहिनी रॉड है। एक आहिनी रॉड जो है उससे इस बच्ची को मारा गया। मारते हुए इसके सर पे भी डंडे मारे गए। जब इसके सर पे डंडे मारे तो इसकी तबीयत एकदम से ख़राब होना शुरू हो गई, तो वो थोड़ा डर गए, पीछे हट गए।
پیچھے ہٹ گئے, آپ گھریلو ٹوٹکے کر رہے ہیں, اس کو پانی دے رہے ہیں, دودھ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا شاید ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی. 2-3 دن گھر میں اس کے ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو گئے. اب جب اس کے ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو گئے تو انہوں نے اپنی قریبی رشتہ دار سے کہا کہ ایسا کرو, اس کو ہسپتال چھوڑاؤ تاکہ اس کا وہاں علاج ہوئے, اور اپنی غلطی بھی بتائی ہوگی یقیناً انہوں نے. اب وہ رشتہ دار خاتون جو ہے وہ لے کر اس بچی کو ہولی ہاسپٹل پہنچتی ہے, ہولی فیملی, اور وہاں پر جا کر اس بچی کو جمع کرا کر وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے. جب وہ بچی کی حالت دیکھتے ہیں تو پولیس کیس نظر آتا ہے. فوراً اس خاتون کو ٹریس کیا جاتا ہے. جب اس کو ٹریس کر کے اس سے پوچھا جاتا ہے, کیونکہ بچی جو ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ بھائی میری تو غلطی نہیں ہے, یہ میری بچی نہیں ہے, نہ میرے سے کوئی تعلق ہے, یہ تو ہمارے عزیزوں کی, رشتہ داروں کی بچی ہے, ان کے پاس کام کرتی تھی اور اس طرح اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کو وہاں پر جا کے چھوڑو. ظاہر سی بات ہے, چاروں ناچار, انہوں نے اب کسی کے گناہ کا الزام اپنے سر پر تو لے نہیں سکتے تھے. تو اب اس کے بعد پولیس جو ہے ان تک پہنچتی ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ اس خاتون نے جب بچی کو وہاں پہ جمع کرایا تو یہ بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے, اس کی ماں عدت میں بیٹھی ہے, اس کی حالت بڑی خراب ہے, میں ہمسائی ہوں ان کی, تو اس کو پلیز رکھ لیجئے. جس کے تھوڑی دیر کے بعد اس بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہ خاتون جب سب کچھ بتاتی ہے, پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے, ثناء اللہ کو بلایا جاتا ہے, ثناء اللہ وہاں پہ آتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے میں مجبوریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا. 2 ہفتے پہلے میری بیٹی نے رو رو کر مجھے کہا, تو میں نے کہا کہ شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, پہلے بھی ایسے روتے دھوتے واپس آ گئی تھی, اب دوبارہ بھی تو چلی گئی تھی. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ 2 ہفتے میری بیٹی نے اتنی اذیت میں گزارے ہوں گے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آنے تک کا کرایہ نہیں تھا. یہاں پر جہاں باپ کی مظلومیت پہ دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں پر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ کیسا باپ تھا کہ جس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ بابا میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے, مجھے اتنا مارا ہے. انسان تو کسی سے پیسے پکڑ کے, بھیک مانگ کے, کسی بھی طرح سے اپنی بچی کو لینے پہنچ جاتا ہے, جس بچی کے تم نے اتنے پیسے پکڑے تھے, جس بچی کا تم نے سال کا ایڈوانس لے لیا تھا. ابھی بھی دیکھیے گا کیا ہوگا, انہیں خون بہا دیا جائے گا, بچی کا گناہ معاف کیا جائے گا, لوگ آزاد ہو جائیں گے. بچی جو ہے وہ منوٹی تلے چلی گئی, وہاں جا کے سو گئی. باپ جو ہے وہ کچھ پیسے پکڑے گا, جیب میں ڈالے گا, جس طرح اس نے اپنی بچی کو جب یہاں رکھوایا تھا تو اس نے کچھ پیسے پکڑے تھے, جیب میں ڈالے تھے, اور پھر وہ چلا جائے گا. اس معصوم کے خون کا کون حساب دے گا؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خدا کے لیے چھوٹے بچوں کو نہ ملازم رکھیے, کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں, بچے شرارتیں کر جاتے ہیں, پھر آپ کی برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے, اپنے بچوں کے لیے انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے. تو جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے آپ سے نہیں برداشت ہوتا, بچے میچور ہوتے ہیں, انہیں صحیح غلط کی اتنی تمیز نہیں ہوتی, اور وہ وقت جو ان کے سیکھنے کا ہوتا ہے اس کو اپنے گھروں میں نہیں بلکہ آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ کی تربیت کا فقدان بھی ہے, یہ اس کے ماں باپ کی نہیں بلکہ آپ کی بھی تربیت کا فقدان ہے. اور آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ اس کو اتنا ترساتے ہیں, اتنا اس کے دل کو آزماتے ہیں کہ چیز اس کے سامنے رکھ کر آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ. کسی کے ایمان کو اتنا آزمانا نہیں چاہیے, اور خاص طور پہ غریب کے ایمان کو. غریب ہے کہ غریبی کفر تک پہنچا دے, یہ کہا گیا ہے. لیکن نہیں, ہم ایک چاکلیٹ کے پیچھے کسی کی جان لے سکتے ہیں, ہم ایک چاکلیٹ کے پیچھے اس بچی بیچاری کو اتنا مار سکتے ہیں کہ وہ جان سے چلی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ایسے ظالموں کے شر سے بچائے. خدا کے لیے ظالم بننے سے اپنے آپ کو بچائیں, دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں ظالم نہ بننے دے, کیونکہ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے اندر ایک بڑا ظالم انسان چھپا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم انسان کو کبھی آپ پر حاوی نہ ہونے دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.